شان پروکار پروگرام جس وقت فکر آخرت کے عنوان سے کرایا جاتا ہے اور پاکستان دے مرکزی خطیب علامہ ناصر مدری صاحب اس وقت اسٹیج تے تشریف فرمائے۔ میرا انہاں نال وعدہ سی کہ تسی جدوں تشریف لے آؤ گے تہاڈا خطاب شروع کرا دیں گے۔ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انہوں نے پہلا خطاب علامہ مرتضیٰ صاحب دے کول سی، میرا خیال اتھو کر کے وہ نکل آئے، انشاءاللہ پہنچ جان گے۔ بہرحال میں صرف دو چار باتاں تسا عوام نال اس پر کرنا چاہنا کہ اے جلسے اے پروگرام اسلام نو زندہ رکھن دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ حشر چ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تسی انہاں لگا طرح نہ ہو جانا جڑے اللہ نو بلا بیٹھے تے جڑے لوگ رب نو بلا لیندن پھر اللہ انہاں نو بلا دیندا ہے۔ تے گل زندگی یاد رکھیا جے رب جے بلا دے تے اسی ایمان نال ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، ساڈے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ پھر بہت ساریاں اس دیاں مہربانیاں جن نے میرے تہاڈیاں غلطیاں تے وہ پردے پائے ہوئے نے، اسی شرمندگی تو بچے ہوئے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس پروگرام دا ہر گلے کے خوشبو دیگر است، جو ملکہ خطابت دا اللہ تعالیٰ نے مدنی صاحب نو دیتا ہے، اے وراثت نہیں ہوندی ہے، اللہ پاک دی عطا ہے، اللہ پاک دی مہربانی ہے، جنوں چاہوے جدو مردی جنہ مردی نواز دے وے۔ لیکن اس جگہ تے آگے بہت ساریاں چیزاں جڑیاں شاید میری طبیعت تے آ رہی ہومن، کسے تہاڈی طبیعت تو آ رہی ہومن، لیکن اگلے بندے دا منصب ویکھا جاندا ہے کہ گل کرن والا کون ہے، اس دی بات دی اہمیت کی ہے۔ انہاں لوگوں کو کتنے وقت ہے تے اللہ پاک انہاں نو جزائے خیر دے وے، اے کوئی میرا حیا کر دین، احترام کر دین، پتہ نہیں اللہ پاک نے انہاں دے دل وچ پیار پایا ہے جنوں میں تھوڑا جا پیار نال اشارہ کر دینا وہ کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے جی آ جاواں گے جی حاضری بھر لواں گے۔ میری تے تہاڈی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس میں عرضے کر رہا کہ رب نو یاد کرن دا بہانہ ہے۔ ویکھو کوئی نعرہ تکبیر لا کے اللہ پاک دا نام لے گا، کوئی مسجد جا کے اللہ اکبر کہے گا، کوئی نبی پاک سے درود بھیجے گا، کوئی ایت یاد کر لے گا، کوئی گل یاد کر لے گا، کوئی وظیفہ یاد کر لے گا۔ مینوں بہاولپور دے اندر ایک بندہ ملیا تے او مینوں ملیا جی کہندا جی میں ایک مدری صاحب دا بڑا پرانا جلسہ سنیا تے انہاں نے شرک دی تشریح اتنی پیاری کی تھی کہ ساڈا پورے دا پورا خاندان ہی اہل حدیث ہو گیا۔ مطلب ہے کوئی گل اگر انسان دے سمجھ آ جائے۔ اچھا ایک آخری میری گزارش یہ ہے، اے سبب تا میاں حق نواز مرحوم اللہ پاک اس دی قبر منور فرمائے ان دا سبب بنیا۔ پھر میاں محمد نواز صاحب وہ چلے گئے، ساڑھے کتنے بزرگ اس مسجد دے نمازی سن جڑے دنیا تو چلے گئے۔ میں تمام لوگاں دی مغفرت اور بخشش واسطے اس پروگرام دا اہتمام کرنا۔ میریاں کنیاں عزیز و قارب وچوں ماواں بہناں بیٹیاں بھائی میرے ہم سفر میرے ساتھی دنیا تو چلے گئے، انہاں واسطے آخر واسطے اجتماعی دعا کرائی جاندی ہے کہ اللہ پاک نو انہیں زیادہ مجمع دے اندر اللہ پاک نو کسے دی ادا پسند آ جائے تے کم بن جائے گا ساڈا۔ میں اے آخری گل عرضے کرنا چاہنا کہ جیڑے لوگ پروگرام وچ آندن مدری صاحب او عمل کرن دی نیت واسطے داخل ہون گے نا تے اللہ انہوں نے بہت کچھ عطا کر دے گا۔ اے عمل دی نیت واسطے تے بیٹھے کرو تے علماء کرام بھی عمل دی نیت واسطے سنان گے تو انشاءاللہ برکت ہوئے گی۔ بلا تخیر شہنشاہ خطابت وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت علامہ مولانا محمد ناصر مدری صاحب سے میں ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ سیٹ کرو یا بیٹھو۔
دستار ساؤنڈ میں لگا بند کر. لگا دینا ادھر نہیں لگتی ساؤنڈ میں لگا بھئی اس کو لائٹ کو بند کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو کلوز کر. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل علی محمد وهو الحق. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. بیٹا یہ اٹھاؤ نا پردے کھڑکیاں کھولو. صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب کہہ دیں صلی اللہ. ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز آمین حضرات، سننے والی میری واسطہ احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاہبات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اہلیان ڈولہ پختہ کے غیور مسلمان بھائیوں، دیگر مذاہبات سے آنے والے مسلمان دوستوں، ہمارے بہت ہی قابل عزت، قابل قدر قائد ضلع خانیوال عزت مآب علامہ سیف اللہ عابد صاحب، جن کی عمر دین میں گزر گئی. جب سے انہوں نے دین کا کام شروع کیا، ہم تو اس ٹائم پیدا ہوئے ہوں گے. 27 سال مجھے ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے، تقریر کرتے، زندگی میری گزر گئی اور حضرت صاحب دی ساری عمر ہی گزر گئی. فکر آخرت اس ڈولہ پختہ میں وہ اس لیے رکھتے ہیں کانفرنس، ایک تو ان کو اپنے بڑوں کی قبریں یاد رہیں، ایک بڑوں کے دوست یاد رہیں، ایک اپنا علاقہ. ایک آج گل کرا یہ سنت پوری کرنا ہوندے نے کیویں. حضرت یعقوب علیہ السلام مصر وچ جدوں گئے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا میں دنیا تو چلے جاواں نا، تو مینوں مصر چ دفن بھی کر دویں، پر ایک میرے نال وعدہ کر جے تو ہجرت کرے مصر وچوں تے میرا تابوت کڈ کے فلسطین چ میرے باپ دادے دیاں قبراں چ لے جائے، جتھے میرے باپ دادا دفن. اتنا پیار انبیاء نو اپنے علاقے اپنے جمن پاؤن نال. اسی ممی ڈیڈی لوگ بگڑ گئے کہ اسی اپنے پیو دادے دے پنڈ نو برا سمجھن لگ پے. اپنی جمن پاؤن جتوں انسان نو مٹی لگی
जिथे चलना सिक्ख्या, जिन्हां गलियां च नंगे पैर तुरे, सानू वो गलियां ते पिंड भैड़े लगन लग पे। जिथे साडे वड्डियां ने उम्र गुजारी और बल्कि शहरां वाले इतने बेवफा हो गए कि जिंदगी च अपने पिंड का काम नहीं करना, अपने पिंड च आन के देग नहीं लाउनी, राशन नहीं वंडना, शहरां च वंडी आउंदे। शहर च ते वीरो हर एक ही किसी ना किसी नूं कोई सदका दे दिंदा है। स्वाद ते तादे भी शहर लाहौर खानेवाल च कोई करोड़पति तो अपने डोले पुख्ते आन के अपनी पूरी गली दियां बेवा औरतां जानदा है, उन्होंने घर बहा के राशन महीने का दे के जाए तो इनू इज्जत कहते हैं। मगर शहरियां ने एक रिवाज बनाया है कि कोठियां शहर बनाउणियां ते कबरां पिंड बनाउणियां जी, कबर पिंड बनाउणी है जी। तो शहरियां नूं तुसीं शहर च वेख्या करो जनाजे नाल बंदे किन्ने हुंदे ने, ते पिंडूआं नूं वेख्या करो माड़ा भी मर जे सारा पिंड जनाजे नाल जांदा है। शहर ते पिंड दी जिंदगी बड़ी मुख्तलफ है। एक मैं मसला और दस दवां, पिंडां वालिओ तुसीं आम लोग नहीं, अगर पिंड भैड़े हुंदे ते अल्लाह नबियां दे सरदार नूं मक्के शहर चों कढ के ते कबीला बनु साद एक पिंड विच ना भेजदा। इहदे च भी एक नुकता है, अल्लाह अपने नबी नूं मक्के शहर च रख के भी जवान कर सकदा सी, पर उस पिंड विच क्यों भेजिया है? शहर विच खिचड़ी पक्की हुंदी है, जबान तरह तरह की लोग बोलते हैं, पिंड विच जबान भी एक हुंदी है, पहचान भी एक हुंदी है। पिंड विच नुक्कर किसे तो पुछो फलाने का मुंडा, वो कहते ओ घर ही। ते शहर विच कोई लोहार तो मुगल लिखाया होंदा है, किसी ने राई तो मियाँ लिखाया होंदा है, किसी ने बोलो हुण ढिले पै गए जी दिन, किसी ने रहमानी तो सेठ लिखाया होंदा है, उत्थे पहचान डबल हो जाती है। बोलो बई, गुस्सा तो नहीं ना करते पे, मैं गल्लां करना हुन्ना सीधियां। शहर विच जाके बंदे बरादरी डबल लिखांदे ने, ते पिंड विच ते उही हुंदा ना जिहड़ा गलियां च बालां नाल खेलदा ते कच्छा भी नहीं पाया हुंदा ते तुरिया फिरदा सी। ते शहर हुणी ते हुण बाबू बन गए ने, बंदे ने टाई ला ली, कोट पा लिया है। हाँ जी, हुण ते फिर शहर की जिंदगी का फर्क आ गया ना बड़ा। कितने दोस्त है बाप, क्या हुआ भाई ये कैमरा क्यों नहीं आपने ऑफ किया सूफी साहब? इतने नेक है, शक्ल से तो नेक बड़े खूबसूरत हैं। मैंने कहा ये ऑफ कर लें कैमरा, आपको पता ही है आप तो बड़े अच्छे मुझे लगे, शक्ल से बड़े नेक लगे हैं, बस इसको ऑफ कर लें, साइड पे कर लेना, वो तो चल रहा है कैमरा। मैं तो बड़ा तेनू सीधा जिहा समझा ही, तू विचों छुड़ा ही है। मैं तो आख्या बंदा बड़ा शरीफ है, नेक है, मैं कहा तो मान गए। जितने तुसी बैठे जे इन्हां कैमरे का मुँह परां नूं कर दे, अपने हाथ ना कर दे, मैं करना। कितने लोग बैठे वाले कुर्सी के साइड से होते ना, इधर बैठ जाओ, पिछले नजर आता हो, इधर आओ जरा साइड से हो, इतने आके पाओ, आओ जरा मजमा नजर आता मैनू, इधर आओ कुर्सी इधर ले आओ, इधर ले आओ कुर्सी इधर ले आओ, आज वो साइड बंदे नजर आते, पिछले बंदे तंग ने, इधर लाया कुर्सी। हाँ हाँ जी, आज नहीं मैनू आ रहा, मैनू ते आ रहा, बस वो बंदा अगे बैठा ना कुर्सी के साइड से ला रहा, कुर्सी है सतून ना ला रहा। मौलवी साहब आज गुस्सा नहीं करेगा, माश करे जाए, अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए, इधर। अच्छा भाई कितने बंदे हैं शनाख्त गुम कर लेते हैं, मगर अल्लाह ने अपने हबीब नू इतनी बड़ी शनाख्त दी कि जेड़ा नबियां दे सरदार नाल जुड़िया अज तक लोग दा नाम जानते ने, जेड़ा नहीं जुड़िया कोल रहन वाला सका चाचा अबू जाल अबू लाब, अज भी उन्हां दा नाम कोई बंदा रखने लई तैयार नहीं। ते जे कोई जुड़ गया ते बिलाल हबशी दा